वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज, वज़ीर इत्तलात अता तारर, सलमान शहबाज ने भी नमाज पढ़ी। मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा में सजदा रेज़ हुए। वज़ीर आला के हमरा वालिदैन, अहलिया और भाई की कब्र पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भाई से मिलने जाती उम्रा पहुंचे, गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वजीर इत्तलात अता तारड़, हमजा शहबाज, निम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। इस मौका पर वजीर आजम ने लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वजीर आला मरियम नवाज के हमरा वालिदैन, अहलिया और भाई की कबूर पर फूल रखे और फातिहा खानी की। इस मौका पर हुसैन नवाज और उनके पोते पोतियां भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने अजीजो कारब और वर्कर्स के साथ मुलाकात भी की। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ भाई से मिलने जाती उम्रा पहुंचे, गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वालिद, भाई और भाभी की कबूर पर फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा किया। अज़ीज़ो कारब और लोगों से ईद मिली और मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, सालमियत और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल फितर के मौके पर पैगाम में कहा कि ईद उल फितर का दिन रमज़ान मुबारक के हवाले से यौम तकमील, रहमत इलाही और यौम तशक्कुर है। अल्लाह ताला इस बाबरकत मौके पर उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तौफीक अता फरमाए। ईद के पुरमसरत मौके पर हमें ज़रूरतमंदों और कमज़ोर तबकात को याद रखना चाहिए और उनके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरमसरत मौके पर कानून नाफिज करने वाले इदारे आपकी सलामती और सुकून के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। आइए अहद करें कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाहौर में नमाज ईद के इज्तिमात कहाँ कहाँ हुए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मस्जिद में हजारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इमामत करवाई। महद कैसर भट्ट और मिर्जा रिजवान ने शिरकत की। कजाफ स्टेडियम में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नायब सदर हाफिज तलहा सईद ने इमामत करवाई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के साथ साथ कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। GOR1 की जामिया मस्जिद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी इमामत डॉक्टर हाफिज रशीद अहमद थानवी ने की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत दीगर जजेस ने नमाज ईद अदा की। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर राजा सईद अकरम, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। कैंप जेल और कोट लखपत जेल में नमाज ईद अदा की गई। कायम मकाम IG जेल सालिक जलाल ने खसूसी शिरकत की। स्टाफ और कैदियों को ईदी मिली, मिठाई तकसीम की। मॉडल टाउन पार्क में नमाज ईद की अदायगी नमाज ईद कारी मोहम्मद मोइन ने पढ़ाई। मियां आमिर महमूद साहिबजादा सैफुर रहमान ने ईद की नमाज अदा की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आज पंजाब समेत पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज ईद की अदायगी के बाद यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए गए। मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। लाइन्स किला गुज्जर सिंह में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, IG मोटरवे राजा रिफत मुख्तार ने नमाज ईद उल फितर अदा की। एडिशनल IG सुल्तान अहमद, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमयाना, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन अजहर अकरम, एडिशनल IG CTD वसीम सयाल भी शरीक हुए। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद, एडिशनल IGs DIGs ने भी शिरकत की। नमाज ईद उल फितर के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदाए पुलिस की यादगार पर सलामी दी। IG पंजाब ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की रूह के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। IG पंजाब ने मुलाजमीन के साथ खाना खाया और ईदी भी तकसीम की। रौनकों और चहल पहल का शहर लाहौर ईद के दिन वीरान। परदेसी अपने आबाई शहरों और देहातों को चले गए। मसरूफ शाहराहों, मॉल रोड, मुल्तान रोड, टाउनशिप, जेल रोड पर भी ट्रैफिक का बहाव कम हो गया। मसरूफ तरीन शहर लाहौर, जिसकी सड़कें कभी वीरान नहीं होती। कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ पर आज ईद है तो सड़कें क्यों वीरान नज़र आ रही हैं, आज इस वीडियो में जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। ईद के दिन इसकी सड़कें वीरान क्यों हैं? ईद का त्यौहार खुशियों का पैगाम लेकर आता है, मगर लाहौर में बसने वाले लाखों परदेसियों के लिए ये वक्त अपने घरों को लौटने का होता है। मुलाजमत पेशा, कारोबार और तालीम के सिलसिले में यहाँ रहने वाले अफराद ईद के मौका पर अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। ये लम्हा हर परदेसी के लिए खास होता है। एक साल की जुदाई के बाद वो अपने प्यारों से मिलने जा रहे हैं। इनकी मंजिल लाहौर नहीं, इनका अपना गाँव, इनका अपना शहर है। ईद की सुबह वो लाहौर जो हमेशा चमकता दमकता रहता है यकदम खामोश हो जाता है। वो चौराहे जहाँ रिक्शों, गाड़ियों और पैदल चलने वालों का शोर रहता था, ईद तातीलात खत्म होते ही शहर की रौनकें एक बार फिर हमेशा की तरह बहाल हो जाएंगी। लेकिन ईद के अयाम में लाहौर का सन्नाटा एक अलग ही दास्तान सुनाता है।
چند دنوں میں یہ ویرانی ختم ہو جائے گی، دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں پر آئیں گے، پردیسی بھی واپس آ جائیں گے، جس کے بعد چہل پہل اور رونقیں اس شہر کی دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ جیلوں میں عید کے موقع پر عام ملاقات کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں عید کے موقع پر عام ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ عید کے موقع پر اپنے پیاروں کی ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں ملاقاتی پہنچ گئے۔ مقام آئی جی جیل خانہ جات میاں سالک جلال نے انتظار گاہ، پی سی او اور ملاقات شیڈز کا دورہ کیا، جہاں ملاقاتیوں اور قیدیوں سے خصوصی ملاقات کے حوالے سے تاثرات بھی جانے۔ میاں سالک جلال کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں 60,000 ملاقاتیں متوقع ہیں اور ملاقاتیوں نے اپنے پیاروں کے لیے کھانے اور سامان بھی جمع کروایا۔ عید والے دن اور عید ٹرو والے دن ملاقات نہیں ہوتی تھی، سامان صرف دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اسپیشل گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ تمام جو ان کے عزیز ہیں ان کی ملاقاتیں صبح 8 بجے شروع کروا دی جاتی ہیں۔ لوگ عید نماز پڑھتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو ملنے آ جاتے ہیں۔ عید کے موقع پر ملاقات کی اجازت پر قیدیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ملاقاتیوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گھروں میں تو عید نہیں گزار سکیں گے، لیکن ملاقات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ظہیر ورک کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں خصوصی مینیو ترتیب دیا گیا ہے، ملاقاتیوں کے لیے خصوصی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الفطر پر شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شہید لیفٹیننٹ حسان اشرف کے گھر پہنچ گئے، شہید کے والد، بھائی اور اہل خانہ سے ملاقات، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے والد محمد اشرف، بھائی محمد حنان اشرف اور دیگر اہل خانہ سے ان کی رہائش گاہ وابٹا ٹاؤن میں ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے خاندان کے ساتھ وقت گزارا۔ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خواریجی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی۔ لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں۔ عید الفطر کے پہلے روز لاہوریوں نے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا، کیسے انجوائے کیا بتائیں گی عاطیہ ناز۔ جی عاطیہ۔ عید کے مسرت موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد مختلف تفریحی مقامات کا جہاں پر رخ کر رہی ہے، وہیں کھانے پینے کی جگہیں جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا اور بڑی تعداد میں شہری کہیں تو کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آئس کریم ایک ایسا آئٹم ہے جو کہ کوئی بھی موسم ہو وہ سب کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور ایسے میں بچے بڑے سبھی آئس کریم کی جو پارلرز آئس کریم پارلرز یا شاپس ان کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بڑی تعداد میں فیملیز جو یہاں پر موجود ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر ذرا میں اپنے کیمرہ مین وقاص لودھی سے کہوں گی آپ کو دکھائیں، لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں فیملیز موجود ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ آرڈرز کا ویٹ کر رہے ہیں، کچھ کو آرڈرز مل چکا ہے اور اب وہ آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پلان آپ تمام فرینڈز نے یا فیملی نے مل کے بنایا ہے کہ جی چلتے ہیں جا کے ذرا آج موج مستی کریں؟ یہ بس ویسے ہی ہم نے۔ عاطیہ ناز، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔